بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک قصے کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، جنہوں نے الگ الگ وقت میں اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو دوستوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کے بھیجے گئے 1,24,000 پیغمبروں میں سے آج کے دور میں بھی 4 نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری زندگی کی حالت میں ہی اٹھا لیا تھا۔ تو دوستوں، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ وہ 4 نبی کون سے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اور اگر وہ آج بھی زندہ ہیں تو اس وقت کہاں ہیں؟ تو دوستوں، ہم آج کی اس ویڈیو میں ان سبھی سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے تو آپ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ پاک کے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، وہ آج بھی اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں اور بے شک اپنے اپنے کام میں کامیاب ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے، لہٰذا آج بھی اللہ پاک کے سارے انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں۔ لیکن دوستوں، ہم آج کی اس ویڈیو میں جن انبیاء کرام کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، انہیں اللہ پاک نے ظاہری زندگی سے اسی حالت میں اٹھا لیا تھا، اور اسی لیے ان 4 نبیوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا، اور آج بھی وہ الگ الگ مقامات پر موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے 2 نبی آج بھی ہماری زمین پر موجود ہیں، جبکہ 2 نبیوں کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ وہ آسمان پر ہیں۔ دوستوں، ان 4 نبیوں میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام وہ ہماری زمین پر موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آتے ہیں اور وہاں آب زمزم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے سال بھر انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوستوں، آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو پہاڑوں اور حیوانوں پر حکومت عطا کی گئی تھی، یعنی کہ پہاڑ اور حیوانات ان کے حکم کے پابند ہیں، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو دریاؤں اور سمندر پر حکومت دی گئی تھی۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 70 نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور آپ غضب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ اسلامی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام رمضان شریف کا پورا مہینہ بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور ہر سال حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ دوستوں، قیامت سے پہلے جب دنیا کا آخری وقت آئے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق ان کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ دوستوں، ان کے علاوہ جو 2 نبی آسمان پر زندہ ہیں وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کپڑا بوندا، اور آپ علیہ السلام سے پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ جانوروں وغیرہ کی کھالیں پہنتے تھے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھنے، پڑھنے اور علم حاصل کرنے کا درس دیا، لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا جاتا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو باحیات اسی طرح اللہ پاک نے عرش پر اٹھا لیا تھا، اور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب سے انہیں اٹھایا گیا ہے اسی دن سے لے کر آج تک وہ زندہ ہے۔
दोस्तों इनके अलावा जो दूसरे नबी आसमान पर जिंदा हैं वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए नबी बनाकर भेजा था, और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हक की दावत दी तो उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल कर लिया, लेकिन उनमें ज्यादातर लोग आपके दुश्मन बन गए और उन्होंने ये साजिश की कि किसी तरह आप अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने का वक्त आया, जिस शख्स ने सबसे पहले आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया था, उस शख्स को आपकी जगह सूली पर चढ़ा दिया और अल्लाह पाक ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। दोस्तों कई इस्लामी रवायात में मिलता है कि जब हज़रत इमाम मेहदी क़यामत से पहले इस दुनिया में ज़हूर पाएंगे तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएंगे। दोस्तों बात चली है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो क्यों ना आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक मुर्दा बादशाह का वाक़या सुनाते चलें, जो आपको सुनकर नसीहत हासिल होगी। दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए ज़र्रे ज़र्रे में निशानियां रखी हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने नबियों को वो कुव्वत अता करता है जिससे कि वो दुनिया के सारे राज जान सकें। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया कराम को मुख्तलिफ मौजज़ात से नवाजा ताकि दुनिया उन्हें देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। दोस्तों एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। रास्ते में उनकी एक मुर्दा खोपड़ी पर नजर पड़ी, जो देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। ये देखकर आपके दोस्त आपसे कहने लगे कि हज़रत आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस मुर्दा खोपड़ी में जान आ जाए ताकि हम इसके वाक़यात जान सकें, ताकि इससे हमें नसीहत हासिल हो सके, हम जान सकें कि इसके साथ क्या वाक़यात पेश आए और ये कौन से ज़माने की है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक साइड पर खड़े होकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह तो अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद वो खोपड़ी बोलने लगी और कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है, लिहाजा आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू मुझे बता कि तू इस दुनिया की कौन सी शख्सियत है। तो उस खोपड़ी ने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया का बादशाह था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू इस दुनिया में कितने अरसे तक जिंदा रहा। तो उस खोपड़ी ने कहा कि मैं यहाँ 1000 साल तक जिंदा रहा और मेरे से 1000 औलादें हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर से सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी। तो उसने जवाब दिया कि ए अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था, मैं बहुत लालची था, मुझे दुनिया फतह करने की बहुत लालच थी और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हजारों शहर फतह किए, मगर आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ भी मैंने फतह किया वो इस दुनिया में ही रह गया और मेरी 1000 बरस की जिंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी। और मुझे ये पता चल गया कि तकवा से बेहतर कोई दौलत नहीं, और ये भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राजी रहने में ही बेहतरी है। अल्लाह ताला तमाम कोशिशों का फल देते हैं, चाहे वो जिन मकसद में भी की गई हो। मैं अपने मकसद में कामयाब होता चला गया, अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता की और मैं इस दुनिया में आने का मकसद भूल गया। ये बोलकर वो खोपड़ी खामोश हो गई, जो सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी गहरी सोच में पड़ गए और कह उठे कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया फानी है। जो इस दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना है, मगर अफसोस कि हम सभी लोग इस दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ हैं और इस दुनिया के रंगों में मगन हैं और अपने इस दुनिया में आने के असल मकसद को भुला बैठे हैं।
खुदारा अभी भी लौट आए, अभी भी वक्त बाकी है। अपने असल मकसद को पहचाने उस बात को कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है, अगर हम इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं। वरना मरने के बाद तो ना किसी बादशाह की खोपड़ी की पहचान होती है और ना किसी गरीब की खोपड़ी की पहचान होती है। अल्लाह ताला कब्र के अजाब से सभी को महफूज रखे और अल्लाह से दुआ है कि पूरी उम्मत मुसलमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।